আজি প্রকাণ্ড হাততালি মিলিমিলি আসুଛନ୍ତି স্বয়ং স্বহস্ত কমলরে ଆଗେଲା କମଳା ଚିନ୍ତିତ କଟକର ରାଜା ସାହେବ ମହାଣ୍ଡ ବିଜୟ କରାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦାବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତ ପଢିଆରୀ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେମିତି ଅବହେଳା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜକୁ ଯେମିତି ନିୟୋଜିତ କରିଦେବା ଭାବନାରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଆପଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଆମ ଜଗତରେ ଏମିତି ଠାକୁର ନାହିଁ ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥାନ ଜଗତକୁ ଏମିତି ଜଣେ ଠାକୁର ଯିଏକି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ সকল ফোন করছি বলিয়া খাই বছর খাই গহরা লগাই হাতের খাই রথ চারি পাখে লম্বে মুকুটার হার ভাল ভাল দিশু খায় প্রভু রত্নহার हे जगन्नाथ हे महाबाहु तुम्हें आम देखुଛୁ आम विद्युत विभाग कर्मचारी समस्त तत्पर हो जाइए आम विद्युत विभाग कर्मचारी को अनुरोध करुଛୁ जहाँकि केमिति रथर सुविधा हम से दृष्टि दे जमी हो पार तार सुविधा करूँ सुरक्षा बाहिनी आम लक्ष्य रखुଛୁ सुरक्षा बाहिनी लगी पड़ी आमर रथयात्रा कमिटी संपूर्ण भाव में तत्पर सहित समस्त कार्य निर्वाह कर आगक आगक रथ को बढ़े नौकरी हे जगन्नाथ आम लक्ष्य रखुଛୁ हे महाबाहु आपण अंतर्जामी आपण भावर ठाकुर आपण भावग्राही आपण को क्यों कोण देखुचे किए केते आकुल चित्र आपण को डाकुची हे महाबाहु যাত্রা দেখে চালনো ঘর কোথায় রাখা আছে तो भीड़ थी बारे भीड़ देखो भीड़ बना थी लगा आज